Jotoni Siwo, 23rd August 2026. Ini os halono. Sini 6 schedule salni eba sini TTAADC manmani salni 43rd Foundation Day Palaijakha. Os halono di sini TTAADC administration. Sini Khumulwngo sini je TTAADC Foundation eba TTAADC manmani je chobak khai sino all rights thani je asik lorai sino je o man thai man rumani o hero sonobo o warrior sonobo se kumalanai kumrunai ebong borom yapanai sini statue o sini borom nang sini sar samusara tempra sini November Jamatia sir sini dark Korean tai je statue saramo je chobak bhainai sini gormone sarmoina tempra ekbang warriors to je sini borok ni bagi chobak bhai je o ADC one onek khai gamai tini no salo ta kese singini ni o salo omono message namu so je singjotono deba man himana kai deba sini land rights hindi sini constitutional solution hindi tai bibhinno je mantai shokte man thani sing deba chobak rakma kai tai বিশেষ করে সিং যত ফানজামা দংলাই কারণ কি সিং ফানজাগি দংলাইছে সিং মানদাই সত্যি মানাই অমন মেসেজ দংলাই যত পুরনো তিনি ন ফাউন্ডেশন দেনি সালো যত ন থাকা মিয়া পড়ো হামজাম মিয়া পড়ো তাই ফানজা দংলানি মেসেজ তো তুমি ন সিং যত বুবাগ্র ন কুকি ফানমান তিনি নিজে পান্ডাও বব হেকে লুয়াজি জাক্কা যে এডিসি মানমা সালনাতি যে পালাইমানিব তিনি সিং যত সাবজোনাল ওয়াইজ পালিজাক দङ बिगे तो बस हेडक्वार्टर लेवल लो सिचुएशन में प्रोग्रेस सिपाइजल जोन द वेस्ट जोन हिल कोटर मा कैसे रैली फैनाय रैली फैबाय या छ जे थसिं मुसाका जे हिरोस दंनाय जे वॉरियर्स दंनाय जे एडीसी मान थानि जे जबान बायने दं गरम जाबाय